Eh, ne balima maliyɛnw aw ni sɔgɔma aw ni tile aw ni wula aw ni su aw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n ka foli bɛ aw ye maliyɛnw. Bon maliyɛnw bon an y'a kuma caman mɛn. Bon maliyɛnw n bɛna n ka hakilila fɔ jamana gɛlɛya ko la. Mali sɛgɛnna, Mali ɲanina, Mali burujara, u y'a Mali da k'a kantigɛ. Maliens bɛ l'enclos français depuis 68. Ce qui a bénéficié les coups d'État de Modibo, c'est la France. Ni les Maliens, ni les comités militaires. Personne qui a bénéficié des coups d'État de Modibo, c'est la France. Maliens, comment n'a pas ɲɔgɔn na? On sordi, on ka jamana, on ka sɔrɔsiw tɛ se ka taga yɔrɔ si. France de b'a fɔ a ye taga yan, a ye da yan, aw kana se yan. U bɛ k'an ka ressources suɲa. U bɛ ka terroristes ni jihadistes armés k'an faga i n'a fɔ sɛ. U ko an ni jihadistes tɛ nɔgɔsɛ. Olu tɛ jihadistes kɛlɛ. Anw tɛ se k'u kɛlɛ. Anw sigilen anw ka kan na u bɛna bin an kan k'an faga. U tagalen lere 4 ere 3 France ni MINUSMA bɛna bila u bɛna an dɛmɛ ka su ninnu ta ka tugu sudu ko aw ma foyi aw ɲɛla fɔlɔ. O bɛɛ la n'an ko n'u tagara jihadistes b'an faga ka ban. Maliyɛnw an tɛna kuma fosi fɔ n'an ma deli ka min fɔ. Nka yɛrɛ nɛgɛ d'an ɲɛ wari fitinin min b'i bolo de ka taga fili yɔrɔ dɔ la k'i yɛrɛ bɔ a kan ko yawari tɔnbɔ o ye yɛrɛ nɛgɛ d'an ye. O ye maliyɛnw ka baara kɛcogo ye. Plus de 30 000 hommes ka n'aw bila an ka jamana la. Cɛgana plus de 30 000 hommes u k'u ma na kɛlɛ la. Nin kuma in vraiment n'a sɔrɔ ko dɔnna bɛ Mali la, ko hɔrɔn bɛ Mali la, ko dɔnna bɛ Mali la. Plus de 30 000 hommes bien armés, bien équipés. Anw ka juguw bɛ wuli k'an faga, k'an ka kan kuturu ci, ka taga an ka dugu kuturu mun bɛ ci. U sigilen k'o ma na kɛlɛ la. Kabini o yɔrɔ la, a kɛra 1, 2, 3, 4, 5, 6, a tɛ se ka jate yɛrɛ. U bɛ yen 7 ans. À la présence négative 0,0, 0. Anw de bɛ ka faga. Donc u nana anw de faga. U bɛ k'an ka ressources suɲa. U bɛ k'an ka ressources suɲa. U bɛ ka kɔnɔ da an denw na. U bɛ ka jɛnɛya kɛ an denw na. Munitions de la MINUSMA, c'est des préservatifs. U ko an ni jihadistes tɛ négocier. Mun de ɲana de? Mun de ɲana? Mali Modibo ka san 8 tɛmɛlen ni bi cɛ, mun de ɲana? Fosi ma ɲa Mali kɔnɔ. Fosi. Jogo kɔni tɛ o. Danbe kɔni tɛ o. Kalan tɛ yen. Baara tɛ sɔrɔ Mali la. Anw ye premier producteur de l'or. Mali yɔrɔ si 100 mètres yɔrɔ tɛ yen, sanu tɛ yɔrɔ min na. Ne delila k'a fɔ n ka audio dɔw la. N ko hali anw ka yɔrɔ la, u tun bɛ ka barasi jɔ. Barasi jɔla dɔ ko olu tun bɛ ka sanu bɔ yɔrɔ dɔ la. Ko ni nbɔgɔ ko n'a bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ko sanu bɛ yen. Ko aw ka nin yɔrɔ la sanu bɛ yan. A ko awɔ sanu bɛ yan, an b'a dɔn sanu bɛ yan. U tun bɛ ka kolon dɔ se dugu cɛmancɛ yɛrɛ de la dɛ. 30 mètres sanu de bɛ ka bɔ a kɔnɔ. Tubabu minnu bɛ ka kolon in se, jiko gɛlɛya bɛ yen, u bɛ ka bɔgɔ in ta k'a don mobili kɔnɔ ka taga dugula mɔgɔw sɔbɛnna. U ko a y'a nin dabila, u tagara hali bi u ma na. Maliyɛnw anw sigilen. Nin démocratie président ninnu k'an ka taga an ka sanu tɛrɛmɛ 20%. Sanu bɛ bɔ, kululama bɛ bɔ, a bɛ taga jamana kɔfɛ, a bɛ taa avion na ka taga. Faransi fana nana nin kɛlɛ sigi an da la.
an tɛ ni an ka sɔrɔdasiw fagali ye, an tɛ ni an ka ressources suɲali ye, an tɛ ni an ka hɔrɔnya ye, an tɛ ni an ka danbe ye, ka i sigi an ka économie kan plus de 30 000 hommes, complot international manipulé par la France, téléguidé par Nations Unies. Maliens, hali bi n'u taara de jadisiw bɛ na, mais au moins que jadisiw kana an ka sariya sigi, ni ya suɲɛli kɛ i bolo ka tigɛ, o de don walima i ka taga dugu mumɛ ci, walima ka taga sɔrɔdasi ka mumɛ ci, denmisɛnnin san 25 san 30, u musow bɛ yen, u denw bɛ yen, u baw bɛ yen, Faransi tɛna jadisiw kɛlɛ, Faransi bɛ k'an ka ressources suɲa, a bɛ fɛɛrɛ la an ka jamana bɛ tila cogo min, Faransi t'a fɔ a da kɔnɔ ko ale nana Mali tila dɛ, mais ji jukɔrɔ agenda min bɛ Faransi bolo a nana Mali de tila, mais n'a y'a fɔ bi bɛ an b'a fɔ u ka taga, i kɛlɛkɛɲɔgɔn n'i ma janfa de i tɛ s'a la o, i b'a janfa, i ka fanga ka bon ni a ka fanga ye, i ka fɛɛrɛ bɛ bonya ni a ka fɛɛrɛ ye. Faransi y'anw janfa de kana quoi, voilà, a ka janfa kabini 68 comité militaire, Modibo ka san 8 Air Mali dans le monde entier, Fara Mali dans le monde entier, i bɛ kalan kɛ, i bɛ tila, i bɛ taga isini bɛ yen, i bɛ isini sɔrɔ yen, i bɛ baara kɛ, an yɛrɛ b'an ka finiw dilan, k'an ka technologie a bɛ k'a ɲɛɲini, anw ko Modibo man ɲi, a filɛ nin ye, a ma kɛ anw ɲɛna, mais a filɛ nin ye, an bɛ ka gɛn fan bɛɛ, anw bɛ ka baara fan bɛɛ, anw bɛ ka lagosi fan bɛɛ, anw bɛ ka faga fan bɛɛ, anw ka minnu kalanna diplôme bɛ minnu bolo bague +5 olu de y'a jamana ci, u ka sunguruso min bɛ Faransi, Dubaï, États-Unis, Suisse, Canada, n'i ye so ninnu firi ka wari lasagi ka taga Mali la, a bɛ terrain arayi k'a daminɛ Bamako fo Kayi, k'a daminɛ Bamako fo Kidali, terrain arayi nin bɛ taga nin bɛ na, san 50 suɲali, san 50 ngalon tɛgɛ, ko hali bi aw bɛ taa député kala ta la, nin parti ninnu de b'u fara ɲɔgɔn kan ka fangaba sɔrɔ anw kan, ADEMA, IRD, l'IEDD, CODEM, ka jamana dugukolo bɛ firi k'a bɛ ŋanamu, hali bi aw b'a fɔ Faransi de y'an solution ye, mɔgɔ si tɛ yen min bɛ Faransi critiquer, mɔgɔ si n'a bɔra mariko la, a bɛɛ bɛ siran Faransi, u bɛɛ ka jogo kolon bɛ Faransi bolo, min ka kɛnɛmaden tɛ Faransi bolo, a ka wari suɲalen bɛ Faransi bolo, walima a ka drogue firin'o bɛ Faransi bolo, a si jɛlen tɛ, banɲɛrɛyɛ, jamana filɛ nin ye, jadisiw bɛ ka jigin ka yanfa la, voilà, mais n'u donna Kayi kɔni, aw ko aw m'a fɔ ko aw tɛ jɛ Kidali kɔ, aw bɛ jɔ Kidali ko kɔni, voilà, ne delila k'a fɔ ko an ka wuli ka baara kɛ, an ka da an yɛrɛ la, hali sini n'aw wulila baara la an bɛ tɛmɛ Faransi la, voilà, mɔgɔ si tɛ sara ta, i ministre o, i député o, équipement bɛ sa foroba nafolo la, coopérative bɛ dilan, denmisɛnw bɛ taga u ka samara ta, u ka kilotu, u ka pantalon, an ka wuli ka baara kɛ, k'an sen bɔ Faransi sɛn na, ka kuma bɛɛ fɔ, ka kuma ka dɛsɛ, a filɛ nin ye jihadisiw bɛ ka Kayi minɛ, voilà, Kayi kɔni n'u donna Kayi o ye Maliko bannen de pewu, aw m'a fɔ a tɛ jɛ Kidali quoi, et puis u bɛ ka labɛn min kɛ ko armée bɛ don Kidali, janfa belebele b'a jukɔrɔ, voilà, janfa belebele, mun na anw tɛ da an yɛrɛ la, sanu de bɛ wari garanti, sanu bɛ bɔ anw fɛ, ka sanu dinga bɛ datugu, 80% jamana ta walima dinga ka datugu, 18 à 25 ans, musoman cɛman internement, ninnu b'u da kasinɔgɔ, ninnu bɛ wuli ka baara kɛ, ninnu ni marifa jɔlen u bɛ ka frontière surveiller, k'a daminɛ Kayi fo Niseri ka kɔgɔ k'a la, ka jɛ fɛn bɛɛ de kɔ, fɛn bɛɛ, i Nations Unies, i complicité internationale,
i CEDEAO, i pirti parta, i l'Union africaine. Ka je fembe de ko fembe ka kanyere décision malien. Nations Unies bes kamuke. Ka taga ni akoro lankolon siani e menelache ko Nations Unies de be ko garay. On be ka faga Nations Unies nyana. Rebelu te faga Nations Unies. Rebelu te faga ou porter selondo. Ou bien armé ou ka buba bali kamarfa essa on te se ka armé on sigla on ka kana on bena faga unyana halibi ko lu yande me baga yu ko lu yanteri wu malion anya doka kumala de mais jamana sera yoro min sisa an se kota la anka al-islami sariya sigi o mois ki anka jamana kanatla o moins que an ka sɔrɔdasiw u ka sɔrɔ k'u sen da an ka jamana kan k'a bɛɛ contrôler k'a fɔ l'impérialisme français ma au revoir voilà parce que c'est la loi de Dieu n'an y'a alisilami sariya sigi sisan an b'an ka jamana l'intégrité territoriale sɔrɔ an bɛ bɔ décision français ni décision américaine la mais tubabu ninnu t'aw tɔ yen dɛ ayi faransi n delila k'a fɔ n ko faransi tɛna perdu Mali la a perdu la Syrie kɛlɛ in na n delila k'a fɔ n ko wagati janyana ko d'ici les 6 mois janvier 2020 Faransi bɛna perdu monnaie coloniale la t'as vu Macron tagara CEDEAO ni UEMOA k'u diviser Faransi tɛ perdu Mali la dɛ non a taga kan ye ka Mali tilan de a dun b'a tilan aw bɛ min kɛ aw k'o kɛ mais Faransi bɛ Mali tila de a y'a tila ka ban voilà ka ni akorolankolon in kuru k'a bila poubelle la fɛn fɛn ye force étranger u ka taga ka bɔ yen ne ka patron bɛ ne sara ne bɛ n pari bien minɛn bɛ n bolo n bɛ ka défiler chantier la patron ka tila ka ne ɲininka ne bɛ patron jaabi ko ne ma na kɛlɛ la ne ma na baara la anw minnu bɛ aventure la a bɛ ku i la k'a fɔ a k'a f'i ma i bɛ mun de la an ka chantier la i bɛ ka promener a kɛra nettoyage ye a kɛra sojo ye a kɛra fɛn fɛn ye i k'a jaabi k'a fɔ ne ma na baara la a dun b'i sara il tente de moquer de nous, il tente de foutre de la gueule à nous. En plus, tout ça, Nations Unies fait son rapport. Ah, Mali, il y a telle personne qui sont morts, il y a telle personne qui sont déplacées. On en a aussi là tout le monde. N'a soro ne de be nyemoya la o discours be terminer yoro 10 secondes u buka kasani ka kuso takata. Ah, fantaw be ka fra. Aw ma sira dila ka di fantaw ma. Aw ma école ke ka di fantaw ma. Aw ma bara ɲini ka di fantaw ma. Aw ma fosi ke har fura keli an yɛrɛ b'an yɛrɛ ka wari bɔ ka taga fura sa. Aw be tono sɔrɔ a la aw ma se k'o kɛ. K'a suɲa ka taga n'a ye jamana kɔfɛ. K'a suɲa. Hali armée yɛrɛ min ka avion ninnu wari suɲana. Hali bi o armée de b'a fɔ k'a bɛ jamana lakana. Jadisiw ma fisa ni Karimu ni y'a fɔ a ye. K'aw ka wari suɲa. Ka taga kɛlɛkɛminɛn lankolonw san ka tila k'a fɔ telew la ko an y'a kɛlɛkɛminɛn minnu san u tɛ se ka wuli. O kɔrɔ de tɛ yadi i ni Amadu ka fɔ an ka sɔrɔdasiw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ye taga u faga an tɛ se ka fosi kɛ kɛlɛkɛminɛn t'an bolo. Vraiment ninnu fɛrɛla ma dɛ. N'i bɛ ka tuma na Mali la dɛ aw tun t'a dɔn hali discours ɲuman tɛ se hali discours. A bɛɛ sera tubabuw ɲɛ. Tubabu ye mun ye? Faransi ye mun ye? Mun de bɛ Faransi bolo? Fosi tɛ Faransi bolo. Sanji n'a banbali, fiɲɛ kolo ani inondation. An tɛna kuma foyi fɔ n'an ma deli ka min fɔ. Mais trop c'est trop. U ka service renseignement mɔgɔw tagara ne menacer ko ne bɛ kuma Faransi ya kɛlɛ min imposé Mali la ko ne bɛ kuma o kɛlɛ in kan. Ko ne ka kuma ninnu b'u sɔgɔ. Ko n ka kuma ninnu bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ. N ko kuma de bɛ aw tɔɔrɔ ka taga anw ka dugu mun bɛ ci
ka taga anw ka sɔrɔdasi ka moment ci o man ka ka anw tɔɔrɔ aw bɛ k'an ka miniw suɲa oui aw bɛ k'an ka miniw suɲa o man kan ka anw tɔɔrɔ ko ne bɛ kuma n tɛ mɔgɔ fa nani n tɛ mɔgɔ ba nani n bɛ n ka hakilila fɔ n ka jamana la aw taara bi an ka ressources kama aw bɛ sira tubabu ɲɛ tubabu ye mun ye ni ne kelen don sini bɛ anw minnu bɛ yan anw bɛ bɔ yan ka taga olu mun b'an bara de i Nations Unies fɛn fɛn ye force étranger ye hali u ka ambassade k'a bɛɛ bɔ bɛɛ ka taga i bara min mako bɛ min na aw mako bɛ anw ka ressources la aw bɛ k'an ka population abandonner aw bɛ k'an ka sɔrɔdasiw faga keguya la k'an suɲa keguya la k'an ka jamana tila keguya la ko an kana kuma an ka maku fo ni ne sara walima a y'a ka kasa n'a ka kosow ta ka bɔ Mali la anw mako t'aw la aw de nana u fɛrɛkɛ aw na kabini esclavage colonisation décolonisation jihadisme terrorisme aw de nana ni nin mensonge bɛɛ ye tout ça c'est faux voilà mais Maliens n bɛna bɔ kuma la kilima ka mɔgɔw bɔn an ye k'an jija Mamudu Diko ya weleli kɛ n y'a Sidiki Kuyate n y'a ka fɛn kɛ lamɛn mais force tɛ se ka jamana jɔ negeni t'a jɔ kuma duman t'a jɔ ka taga ni accord lankolon min signa ni Faransi ni MNLA cɛ nin tɛ se k'a jɔ accord défense min b'an ni Faransi cɛ a date banna Faransi ka taga ka bɔ an ka jamana la MINUSMA k'a ka jɛnɛya kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana la. Les munitions de la MINUSMA, c'est des préservatifs. Voilà. Ils se sont dit qu'ils ne sont pas venus faire la guerre. Leurs munitions à l'hôtel, bien armées, bien équipées, défiler sur nos territoires, violer nos filles, faire pauvrir nos peuples, avoir les filles, donner wakele, katara djenia ke kanka jamana ke djenia denye. Djenia den kachani jamana denye, comme Mali islamique jamana, comme Mali 90% musulmans. Hali 1% musulmans te mal. Hali 1% musulmans o te mal. Antena kuma foi fo namandeli kamen fo. Ava ambe kuma fo ambe sa, fo anka sa. Antena tant que force étrangère be kan sunya, ou be kan faga, ou be kan ka dambe tinya, ou be kan ka islamia kele, ambe kuma. Anta makunde. Voilà. Bon, katile heracha kambe.